श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं देवीं वाञ्छमजनायन्त देवस्तहं विश्वरूपहं पशुवदनान्त स्नानमुद्रिशमूर्जदोहान् धनुर्वागस्मान्नपसतहत्। ओं हयमुहूर्तो सुमुहूर्तोऽस्तु। ओं श्री महापुण्यलिंगेश्वर स्वामिने नमो नमः। गोत्रोभवस्य पालेल्ल गोत्रोभवस्य नामधेयस्य सूर्य सतीश कुमार नामधेयस्य सुनीता नाम्नि पूजित साई नामधेयस्य साई कार्तिकेय नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुंबान् पैडिपाल गोत्रोभवस्य रामकृष्ण नामधेयस्य नवता नामधेयस्य मानसा देवी नामधेयस्य मधुप्रभास नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुंबानां गोत्रोभवस्य पैडिपाल गोत्रोभवस्य पंडरी नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्यावृद्धिरस्तु। श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी सन्निधौ पुष्प पूजाञ्च करिष्ये। ओं श्री महापरमेश्वरोऽभ्यायाय नमो नमः। ओं शिवाय नमः। ओं महेश्वराय नमः। ओं शंकराय नमः। ज्योतिर्मय नमः। लिंगस्वरूपाय नमः। अर्धनारीश्वराय नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्प पूजान् समर्पयामि। तदैङ्घ्यौ मङ्गलनीराजनम्। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.